Hi guys, welcome back to my channel. My name is Chanchi and I hope you all are doing well, safe and sound at your home and at your place. आज का व्लॉग होने वाला है अ डांस प्रोग्राम। आई नो हम बहुत दिनों से कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर रहे हैं एंड हम बहुत दिनों से गायब भी, मतलब मैं कुछ दिनों से गायब हूँ। तो या वी आर फाइनली बैक और बहुत सारी बातें भी करनी है आप सबके साथ, वो हम बाद में किसी नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। बिकॉज़ आज है हमारा प्रोग्राम। किस चीज़ का प्रोग्राम है? बिकॉज़ कल यानी कि 29th को है हमारा इंटरनेशनल डांस डे और आज यानी कि 28th को हमारा एक फंक्शन है जो कि इंटरनेशनल डांस डे के लिए है। सो अभी हम मतलब मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम निकल रहे हैं वहाँ पे। तो अब आप जाओ और देखो वहाँ पे हमने क्या क्या प्रोग्राम किया। पहले आप जाओ, पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना फुल आउटफिट। दिस इज़ दी फुल OOTD। आज मेरे को ये ब्लू वाइट ये जो कॉम्बिनेशन है कुछ ज़्यादा ही प्यारा लग रहा है एंड कमेंट्स में बताना ज़रूर दैट हाउ आई एम लुकिंग। और अब फटाफट चलते हैं एंड आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। पूछना पड़ेगा मुझसे मिस है कहाँ। तो कुछ ज़्यादा जल्दी पहुँच गई। तो मुझसे पूछना নিত্যে নিত্যে ছন্দে ছন্দে বিভিন্ন নৃত্যশৈলী নিয়ে প্রায় 25টি সংস্থা নৃত্য সংস্থা আজকে আপনারা অপূর্ব নৃত্যশৈলী দেখতে পাবেন। আপনারা জানেন সেন্ট্রাল ডান্স একাডেমির জন্ম 2015 সালে। নেই করে প্রায় 10টা বছরে তারা পা দিয়েছে। প্রত্যেক বছর লাইট যাবে নিয়ে যাবে কে আমারে, ও বন্ধু আমার, ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবে কে আমারে, ও বন্ধু আমার, না পেয়ে তোমার দেখা একা একা দিন যে আমার কাটে না রে। Oh
তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার ভাইরা, পিতার মতো কৃপ, গুরুদ্রোণ, ভীষ্ম। তাদের সামনে কি করে ওঠাবো অস্ত্র, তাদের গায়ে কি করে আঘাত করবো অস্ত্র দিয়ে? দরকার নেই এমন যুদ্ধের। অবতার রূপে জন্ম নেব, কখনো কোনো মানুষের বিনাশ করে থাকে। আমাদের তরফ থেকে আপনাদেরকে বরণ করে নিতে চাই, এই আমাদের অতি বড় প্রাপ্তি। এত সুন্দর সুন্দর নৃত্য শৈলী দেখাও সম্মানিত। মিরর ফটোগ্রাফির পক্ষ থেকে আপনাদের জানাচ্ছি যে এত সুন্দর অনুষ্ঠানের ফটো ক্যাপচারিং এর দায়িত্ব মিরর ফটোগ্রাফির। তাই হ্যালো, যাও বলো তারে মেঘের ওপারে, বৃষ্টি বন্দনা জোরে ধরণীতল। যাও বলো তারে শ্রাবণ আষাঢ়ে, মেঘের শত বনে ছুঁয়েছে ভেজা জল। মাতাল হাওয়ারে ধ্বনি বৃষ্টিকে শুনে सजना बरस है क्यों अखियाँ, सजना बरस है क्यों अखियाँ, साफ
হাসি ভরে কেঁদে ঘর খালি করিয়া কন্যা যায় মায়ের দুলালি গো ঘর খালি করিয়া কন্যা যায় বাপের গরিব কন্যা বাপের গরিব কন্যা কইরা দাও বিদায় গো ঘর খালি করিয়া কন্যা যায় মায়ের দুলালি গো ঘর খালি করিয়া কন্যা যায় মায়ের দুলালি গো ঘর খালি করিয়া নির্যাতন আর নির্যাতন মার না মেয়েরা পড়ে পড়ে মার খাবার দিন শেষ প্রতিবাদ করো প্রতিবাদ করতে শেখো আমরা এই সমাজ চাই না আমরা চাই সুস্থ সমাজ दिलिए बेचैन रे तनक तुम रस्ते पे नैन रे तनक तुम दिलिए बेचैन रे रस्ते पे नैन रे जिगरे बेहाल है सुर है नाताल है आज जो भी हो सका সবাই আমাদের পাশে আছেন বলে আমরা এত সুন্দর একটি অনুষ্ঠানকে পর্যায়ক্রমিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি। কিছু খামতি তো থাকেই, সম্পূর্ণ হয় না কিছুই। যেটুকুনি খামতি আমাদের আছে আপনারা নিজ গুণে মার্জনা করতে দেন। सर्वभूतेषु नित्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः
লালচে ফুলের ফুলাস লালচে ফুলের ফুলাস করে ফুল খাগে সকাল বনে মরদ যখন সিঁড়ির চোখে মরদ যখন সিঁড়ির চোখে লাল পাহাড়ির দেশে ফাগুন আমার লাগে মত লাল পাহাড়ির দেশে ফাগুন আমার লাগে মত কোকিলা কুহু কুহু ডাকে রে কোকিলা কুহু কুহু ডাকে আমার কোকিলা কুহু কুহু ডাকে রে কোকিলা কুহু কুহু ডাকে মোহরে কাকুলিরা মাটি চুমু দিলাম শিমুলে গোলা পাহাড়িয়া মোহরে কাকুলিরা মাটি চুমু দিলাম শিমুলে গোলা সেরানা পাহাড়িয়া ফুলের খেতে ফুলের খেতে উদাসী মন হঠাৎ ভাবে ভ্রমর যখন ঘুরবো নাই হাসে ঝুঁকে রে ভ্রমর যখন ঘুরবো নাই হাসে ঝুঁকে রে লাল পাহাড়ির দেশে থাকে মাথা লাল পাহাড়ির দেশে লাগে মাথা কোকিলা কুহু কুহু ডাকে রে মন কোকিলা কুহু কুহু ডাকে আমার কোকিলা কুহু কুহু ডাকে রে মন কোকিলা কুহু কুহু ডাকে আমার মন কোকিলা কুহু কুহু ডাকে রে মন কোকিলা কুহু কুহু ডাকে Thank you.
पापा चलने को बोल रहे हैं। एंड विद दिस आई एम एंडिंग दिस व्लॉग राइट हियर। मैं बहुत सारे क्लिप्स डालना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं सारे वीडियोस डालूं, बट बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही थी एंड आई कुडंट हेल्प, सो मुझे थोड़े थोड़े करके ही डालने पड़े। बट इट वॉज टोटली अमेजिंग फीलिंग डांसिंग। एंड आज इंटरनेशनल डांस डे भी है। मैं कुछ 7-8 साल से डांस सीख रही हूँ एंड पर्सनली जब भी मैं खुश होती हूँ तो मैं डांस करती हूँ, जब भी मैं दुखी होती हूँ तभी मैं डांस करती हूँ। सो आई विश आप सबका जो भी जितने भी डांसर्स हैं उन सबका अब तक की डांसिंग जर्नी बहुत अच्छी गई हो। मेरी तो बहुत अच्छी गई है। एंड जितने भी परफॉर्मेंस हुए थे, जितने भी लोग आए थे, उन सबके बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ हमें मिले। एंड आई जस्ट विश एवरीवन लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड लॉट्स ऑफ लव इन योर लाइफ। अब इतने देर तक आ ही गए हो और इतना व्लॉग देख ही चुके हो तो एक वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। एंड आई मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। बाय बाय, लव यू एंड जय हिंद।